बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ खालिदा अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आफ्टर 50 हम अपनी एज किस तरह से गुजारें, 50 साल के होने के बाद हम अपनी लाइफ को की रूटीन किस तरह से मेंटेन करें। आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है 50 साल के बाद हमारी ज़िंदगी की क्या रूटीन होनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरी वीडियो को मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए और इसको तो मैं आपकी बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे ही हम 40 का हिस्सा क्रॉस करते हैं तो हमारे अमूमन हमारे ज़िंदगियों में ये जो है कॉन्सेप्ट आना शुरू हो जाता है कि बस अब हम तो बुढ़ापे की तरफ चल पड़े हैं, अब तो हम बूढ़े हो गए हैं, अब हम कुछ नहीं कर सकते, हम बिल्कुल नाकारा हो चुके हैं, अब हमारी ज़िंदगी का कोई मकसद ही नहीं रहा, अब हम बस एक कोने में बैठ जाएंगे और अल्लाह अल्लाह करेंगे और बस। तो ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। जैसे जितना जल्दी आप अपने आप को बूढ़ा समझने लगेंगे उतनी ही जल्दी आप बूढ़े होने शुरू हो जाएंगे। अगर आप अपनी रूटीन, अपनी ज़िंदगी को एक असूल के तहत ज़िंदगी गुजारेंगे तो आप अपने आप को 50 साल के बाद क्या, आप 60 साल के बाद भी अपने आप को बूढ़ा महसूस नहीं करेंगे, क्योंकि हमारी सोच, हमारा दिमाग, हमारा दिल अगर ये मान ले कि हम अब बूढ़े हो गए हैं तो फिर हम वाकई बूढ़े हो जाते हैं। लेकिन अगर हमारा दिल और दिमाग और हमारी सोच इस बात पे एग्री हो जाए कि नहीं, अभी हम बहुत कुछ कर सकते हैं, अभी हम जो है, अभी हमारे में हिम्मत है, अभी हम में बहुत ताकत है, अभी हम ये भी कर सकते हैं, अभी हम वो भी कर सकते हैं, तो यकीन कीजिए कि आपकी जो सोच है, आपकी जो पॉजिटिविटी है, वो आपको कभी भी बूढ़ा नहीं होने देगी। हाँ, ये है कि रूटीन में फ़र्क पड़ जाता है, क्योंकि आस्ता आस्ता आपके अंदर वो हिम्मत ताकत रह नहीं जाती, आप उस तरह से जी वो चीज़ों को नहीं कर सकते। लेकिन आप उसका बिल्कुल भी कहीं पे भी ये मतलब नहीं है कि आप कुछ भी नहीं कर सकते, आप बिल्कुल ही नकारा हो गए हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। 50 साल के बाद आप ये यकीन देखें कि आप जो है वो बहुत सारी ख़वातीन, बहुत ऐसी मेरी नज़र में ऐसी अच्छी अच्छी ख़वातीन हैं जो आफ्टर 50 बहुत ज़्यादा क्रिएटिव काम कर रही हैं, बहुत मोटिवेट काम कर रही हैं, बहुत मोटिवेशन होती है उनकी कि वो मतलब कि अक्सर सोशल वर्क कर रही होती हैं। मेरे अपने सर्कल में बहुत सारी ऐसी औरतें हैं जो बहुत ज़्यादा सोशल वर्क करती हैं, स्कूल चला रही होती हैं, चैरिटी के काम कर रही होती हैं। तो आप यकीन कीजिए कि अगर आप इस तरह से अपने आप को मसरूफ़ रखेंगे तो आप कभी भी अपने आप को जो है नकारा या लागिर या बूढ़ा नहीं समझेंगे, क्योंकि मसरूफ़ियत एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। जब तक आप मसरूफ़ रहते हैं, आपको एक तो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहते हैं, आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें हो रही होती हैं, आप लोगों के काम आते हैं, आप लोगों की मदद करते हैं। तो आप जब भी ये देखें, क्योंकि आफ्टर 50 के बाद अक्सर लोग रिटायर भी होना शुरू हो जाते हैं, या कुछ लोग खुद से ही छोड़ देते हैं। जैसे कि मैंने अपनी जॉब खुद से ही छोड़ दी थी कि भाई मैं अब जो है वो बस मैं अब कोई चैरिटी के काम करूँगी, मैं कोई सोशल वर्क करूँगी। तो ऐसे ही वाकई मैंने यही किया कि मैंने जैसे ही जब जॉब छोड़ी मैंने मुख्तलिफ काम करने शुरू कर दिए, क्योंकि आप जब जॉब पे होते हैं तो आपकी एक रूटीन बनी होती है, आप एक ही रूटीन लाइफ आपकी चल रही होती है। ऑफिस गए, ऑफिस से काम किया, घर आए और घर आके चाय वगैरह पी और बस फिर बच्चों के साथ टाइम गुजारा। लेकिन जब आप छोड़ देते हैं तो फिर आपके पास एक फ्री टाइम होता है, उसमें आप बहुत सारी ऐसी चीज़ें कर सकते हैं जो आप दूसरों के काम आ सकते हैं। जैसे मैंने अपनी जॉब जब छोड़ी थी तो मैंने एक स्कूल बना लिया और फिर मैंने उसमें काफ़ी बच्चों के लिए काम किया। फिर उसके बाद मैंने मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर ली, जिसमें हम मुख्तलिफ बच्चों के लिए कोर्सेज करवाते थे, गरीब बच्चों के लिए हम चीज़ें करते थे। तो उसमें एक तो आपकी इनर सेटिस्फेक्शन रहती है, आप मसरूफ़ रहते हैं, आप लोगों के काम आते हैं और आपकी जो है वो ज़िंदगी बहुत अंदर से आपको खुशी भी होती है और आप एक्टिव भी रहते हैं, क्योंकि आप बहुत सारे लोगों से मिल रहे होते हैं, सोशल हो जाते हैं। तो वो एक जो है ना आपके लिए बहुत एक अच्छी बात होती है। ठीक है, आप बहुत सारे लोग ये कहते हैं जी बस अब तो हमारी ज़िंदगी का अब जो है ना आखिरी टाइम आने वाला है, बस अब तो हमें अल्लाह से लौ लगानी है, अब तो हमने अल्लाह अल्लाह करना है। नो डाउट कि ये भी बहुत ज़रूरी है, आस्ता आस्ता आप अल्लाह की तरफ भी रुजू कर लेते हैं। लेकिन यह है कि साथ साथ आप दुनियावी कामों को कभी ना छोड़ें, आप दुनिया के साथ भी चलें और दीन के भी साथ चलें। तो देखें कि आप बहुत ज़्यादा आपके अंदर पॉजिटिविटी आ जाती है। जैसे कि मेरी अपनी ये जो रूटीन है, जैसे ही मैंने जॉब छोड़ी तो मेरी रूटीन एकदम से मैंने अपनी चेंज कर ली थी, क्योंकि मैं फारिग, ज़ाहिर है जो लोग काम कर रहे होते हैं पूरी ज़िंदगी वो फारिग नहीं रह सकते। तो फिर मैंने अपनी रूटीन चेंज कर ली थी। मैंने फिर अपना
جو ہے ایک مارننگ واک جو ہے وہ مسٹ ہے آفٹر 40 ہی، بلکہ آپ شروع کر لیں مارننگ واک شروع کریں. اس میں یہ ہے کہ آپ کا صبح کا ٹائم بہت اچھا گزرتا ہے. آپ نماز وغیرہ پڑھیں اور صبح صبح واک کے لیے چلے جائیں تو آپ دیکھیں کہ آپ کا جو ہے آپ کے بہت سارے دوست بھی بن جاتے ہیں. پارک میں بہت لوگ آئے ہوتے ہیں. تو میں نے اپنی یہی روٹین رکھی کہ میں نے پارک میں جانا شروع کیا، اور صبح کا جو ٹائم تھا میرا 1 گھنٹہ میں وہاں پارک میں اپنی کافی میری دوستیں بن گئیں. پھر ہمارا ایک سوشل سرکل بن گیا، وہاں پہ فرینڈس کا گروپ بن گیا. تو ہم بیٹھ کے آپس میں جو ہے وہ گوسپس بھی کرتے ہیں، بات چیت بھی کرتے ہیں. تو اس کے بعد پھر یہ ہے کہ گھر آ کے پھر کوئی مطلب کہ گھر کے کاموں میں بھی آپ یہ نہیں کہ آپ 50 سال کے بعد بالکل ہی یہ سوچ کے بیٹھ جائیں کہ بس اب میں تو کچھ نہیں کر سکتی، میں تو گھر کا بھی کوئی کام نہیں کر سکتی. نہیں، آپ گھر کے کاموں میں بھی پراپر حصہ لیں. چھوٹے چھوٹے کام جو آپ کر سکتی ہیں وہ کریں. اپنے جو آپ کے گھر میں کوئی ہیلپر ہے اس کے ساتھ آپ کھڑے ہو کے اس سے کام کروا لیں، اس کو گائیڈ کریں. کچن میں اس کے ساتھ کھڑے ہو کے اس کے ساتھ کام کر سکتی ہیں، آپ اس کو بتا سکتی ہیں. اسی طرح پھر آپ اپنی جو ہے وہ دوپہر کا ٹائم تھوڑا سا آرام کے لیے رکھیں. بیچ میں آپ نمازیں وغیرہ بھی پڑھتی رہیں، اور پھر اس کے بعد آپ شام کا جو ہے وہ ٹائم اپنا کسی دوست کو اپنے گھر پہ بلا لیں، یا آپ کہیں پہ چلی جائیں. تو یہ ہے کہ آپ کا ایک پورا دن ایک بہت ہی اچھا اور پازیٹیو دن گزرے گا، اور کبھی بھی آپ کو یہ فیل نہیں ہوگا کہ آپ بالکل بیکار ہو گئے ہیں، اب آپ کچھ نہیں کر سکتے. اسی طرح پھر آپ جو ہے وہ مطلب کہ بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ بس اب ہم نے تو بس اب جو ہے نا ہمارا تو بس اب آخری ٹائم آنے والا ہے اور اب ہم نے کچھ نہیں کرنا زندگی میں، بس ہماری تو جو جدوجہد تھی وہ ختم ہو چکی ہے. نہیں، آپ کی زندگی کی جدوجہد کبھی بھی ختم نہیں ہوتی. زندگی کے آخری لمحے تک آپ کو چاہیے کہ آپ کوشش کرتے رہیں، آپ جدوجہد کرتے رہیں. آپ اپنے بچوں کے لیے، آپ اپنے گرینڈ چلڈرنس کے لیے، آپ اپنے رشتہ داروں کے لیے، آپ کے لیے بہت زیادہ آپ ہیلپ فل ثابت ہو سکتے ہیں. اور اسی طرح آپ اپنے آپ کو مصروف رکھیں، چھوٹے چھوٹے کاموں میں مصروف رکھیں. سب سے بہترین اس ایج میں آ کے جو ہے وہ نیٹنگ کا کام ہے. آپ اپنے جو پیارے بچے ہیں، اپنے پیارے جو لوگ ہیں، ان کے لیے آپ کچھ نیٹنگ کر سکتی ہیں. اسی طرح آپ اپنے بچوں کی پسند کے کچھ کھانے بنا سکتی ہیں. اسی طرح آپ اپنے جو آپ کے بزرگ ہیں، جو آپ سے بڑے ہیں، آپ کے ریلیٹیوز ہیں، آپ کے ماں باپ ہیں، ان کے لیے آپ کچھ ایسی اچھی چیزیں لے جائیں. ان کے پاس کوئی بکس لے جائیں، ان کے ساتھ بیٹھ کے ٹائم سپینڈ کر لیں، ان کو کوئی بکس پڑھ کے سنا دیں. اگر آپ کی آنکھیں ٹھیک ہیں، آپ کی آنکھیں صحیح کام کر رہی ہیں، تو آپ جو ہے وہ ایک اچھی جو ہے وہ چیزیں بھی دیکھ سکتی ہیں. آپ کوئی پازیٹیو موویز بھی دیکھ سکتی ہیں. یہ نہیں کہ آپ کو کوئی منع ہو جاتی ہیں چیزیں، نہیں، ایسا بالکل نہیں ہوتا. آپ اچھی چیزیں دیکھیں، آپ کوئی ہسٹری کی چیزیں دیکھیں، آپ ہسٹری پڑھ سکتی ہیں. تو آپ دیکھیے کہ آپ بہت ایک طرح سے خوش و خرم زندگی گزار سکتی ہیں، اور کبھی بھی آپ کو یہ فیل نہیں ہوگا کہ اب آپ جو ہے نا معاشرے کا ایک بیکار فرد بن چکی ہیں. بالکل بھی کبھی بھی ایسا نہ سوچیں. ہمیشہ اپنے آپ کو خوش رکھیں، اپنے آپ کو پازیٹیو رکھیں، اپنے آپ سے پیار کریں، اپنی چیزوں کی کیئر کریں، اچھے اچھے کپڑے پہنیں، اچھے اچھے کھانے کھائیں، ایک اعتدال میں رہ کے سب کچھ کریں. تو انشاءاللہ آپ کبھی بھی اپنے آپ کو جو ہے وہ کبھی بھی کمزور فیل نہیں کریں گے. اور ساتھ ساتھ اپنی جو ہے وہ ذکر و اذکار بھی کریں، قرآن پڑھیں، اللہ سے بھی اپنے آپ کو جوڑیں. تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہت آسانیاں کریں گے، اور بیماریوں سے آپ بہت حد تک دور ہو جائیں گے اس طرح سے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے، اور ہمیں ہمیشہ اسی طرح کبھی کسی کا محتاج نہ کرے، اور ہم ہمیشہ ایک دوسرے کے لیے ہیلپ فل ثابت ہوں. تو چلیے، مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. السلام علیکم.